Nandito po tayo sa Malanday Cemetery. Yan o, parang condominium na yung dito mga patay o. Pili ka na lang kung saan yung gusto mo. Kung first floor ba, second floor, third floor. Ito po yung Malanday Cemetery. Dami o, patong-patong na. May street pa oh. Ito San Antonio Street. Ewan kung may multo to dito. Tapos ito San Lorenzo. Pati mga may mga street na din. Yan po. Malanday Street. Ito San Mateo. San Mateo Street. Pichi. San Mateo Street. Yan. Kanya-kanya San Miguel. Pichi lang to. Oh, pichi daw. Kung gusto nyo mag-pichi. San Miguel. San Pedro. Ito yung San Pedro, parang condominium na. Grabe. San Jose Street. Yan ang sementeryo. Tapos yan. Ito na po yung yan. Boss, pichi. Punuan na, wala nang bakante. Shall we have breakfast together?